ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. тавре қаблан иттилоъ додем 16 март сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Федератсияи Русия оғоз гардид. 16 март сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Русия бо ворид шуданашон ба шаҳри Москва оғоз ёфт. маросими истиқболи расмии меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи Внуково 2 шаҳри Москва баргузор гардид. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Марат Ҳуснуллин ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ пазироӣ карданд. барои истиқболи шоиста майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, ротаи қаровули фахрии гарнизони ҳарбии Москва ва оркестри низомии асбобҳои нафасӣ саф ороста буд. Почетный караул от войск Московского территориального гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Российской Федерации, города-героя Москву, построен начальник почетного караула капитан Звонков. ҳабдаҳуми март сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Федератсияи Русия бо гузоштани гулчанбар бар пояи оромгоҳи сарбози номаълум оғоз гардид. дар маросими гулчанбаргузорӣ дар боғи Александр қаровули фахрӣ ва оркестр саф ороста буд. коменданти ҳарбии Москва оид ба саф кашидан ва омодагии горди фахрӣ
برای برگزاری مراسم گرامیداشت خاطره قربانیان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گزارش داد. سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تحت موسیقی مراسمی در نزد گلخن ابدی گلچنبر گذاشته با دقیقه خاموشی خاطره قهرمانان فدراسیون روسیه را پاس داشتند. سپس بعد از صداهای بانگ و دقیقه خاموشی سرود ملی جمهوری تاجیکستان اجرا گردید. بعد از انجام مراسم گلچنبرگذاری با قدمزنی متنتن از نزد پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اشتراکداران مراسم قراول فخری گذشت نظامی انجام داد. در این مراسم سرور دولت تاجیکستان را نمایندگان والامقام حکومت فدراسیون روسیه همراهی نمودند. بررسی مسائل همکاری تاجیکستان و روسیه در ملاقات خاصه سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین آغاز گردیده در واخوری وسیع با اشتراک هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. مسائل کلیدی مناسبت‌های دو کشور و موضوع‌های مبرم منطقوی و بین‌المللی به طور مفصل محاکمه گردیدند. Уважаемый Эмомали Шарипович, рад вас приветствовать в Москве. И прежде чем начнем беседу, хотел бы вас поздравить, да, и всех таджикистанцев с наступающим праздником Навруз, 21 марта, по-моему. Спасибо. Хочу пожелать вам и всем нашим друзьям в Таджикистане всего самого доброго, каждой семье. 2 марта у вас прошли выборы, и партия, которую вы возглавляете, одержала убедительную победу. Еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией тоже находит поддержку у граждан республики. Надеюсь, я уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе. Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли. 9 мая на участие в мероприятиях торжественных по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана. Наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился еще на 7 с лишним %, достиг $1,5 миллиарда. Объем капиталовложений тоже примерно такой же, чуть побольше, даже 1,6 миллиарда. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают отношения с властями, со своими партнерами из областей Таджикистана. Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации. И сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению. Мы очень рады вас видеть. У нас много вопросов, и они подготовлены. Ну, конечно, как всегда, есть вопросы, которые нужно будет, видимо, на уровне министерств, ведомств пообсуждать дополнительно. Наша команда хорошо подготовлена с обеих сторон. Мы рады вас видеть. Добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый Владимир. Во-первых, огромное большое спасибо за приглашение, теплый прием и гостеприимство. Таджикистан и Россия – давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог. Россия – ведущий торгово-экономический партнер Таджикистана. Успешно развиваются культурно-гуманитарные связи. Особое место занимает, двусторонней повестки занимает вопросы безопасности.
готов обсудить сегодня с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Еще раз я хотел бы выразить вам искреннюю благодарность за теплый прием и гостеприимство. Спасибо. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از رشد خوبی مکالمه سیاسی در همه سطح‌ها اظهار قناعتمندی نمودند. رشد با سرعت همکاری تجارتی و اقتصادی در سالهای اخیر تاکید گردید. از جمله مسائل گسترش همکاری در بخش‌های صنعت، انرژتیکا و کشاورزی بررسی شد. با مسائل رشد رابطه‌های گومانیتری، همکاری در ساحه‌های فرهنگ و معارف توجه خاصه ظاهر گردید. گفته شد که در شهر و ناحیه‌های گوناگون تاجیکستان 71 مؤسسه تعلیمی با زبان روسی از جمله آنهایی که سال 2022 از جانب سران دولت‌ها افتتاح یافته بودند، همچنین 190 مکتب آموخته فعالیت دارند. در این ضمن همکاری در تامین این مؤسسه‌های تعلیمی با کتاب و مواد تعلیمی و ادبیات با زبان روسی از مسائل مطرح باقی میماند. ذکر شد که در تاجیکستان 3 فیلیال مؤسسه‌های با نفوذ عالی تعلیمی روسیه فعالیت داشته. زیاده از 28,000 شهروندان تاجیکستان در دانشگاه و دانشکده‌های روسیه تعلیم می‌گیرند. جانب‌ها به موافقه رسیدند که ماه ایون همین سال در فدراسیون روسیه روزهای فرهنگ تاجیکستان برگزار کرده می‌شوند. تأکید گردید که در هر دو کشور برای مکمل سازی همکاری بین منطقوی از جمله برگزاری یک قطار چاره‌بینی‌های گوناگون سطح در این سمت تلاش خواهند کرد. به همکاری بین پارلمانی دو کشور بهای بلند داده شده. جانب‌ها برای ادامه باثمر آن در آینده اظهار هوسمندی نمودند. تحکیم همکاری در ساحه امنیت و تقویت هماهنگی در فعالیت مشترک خدمات مخصوص و مقامات حفظ حقوق در مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای امنیتی از مسائل مهم مذاکرات بود. همکاری سودمند در دایره سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی نیز در مرکز توجه سران دو دولت قرار داشت. 17 مارت در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فدراسیون روسیه در تالار قصر کرمل مراسم مجازی آغاز ساختمان دو انشاءات مهم اجتماعی و گومانیتری در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مراسم آغاز بنیاد تئاتر دولتی درامایی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و مرکز بین المللی تعلیمی برای آموزش کودکان بالایقت در شهر دوشنبه از محل ساختمان انشاءات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری عاید به آمادگی به برگزاری مراسم گزارش دادند. Хочу поблагодарить всех коллег за проделанную работу и, разумеется, всего доброго, успехов разрешаю. با روزگی سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم ولادیمیر پوتین برای بنیاد تئاتر دولتی درامایی روسی به نام ولادیمیر مایاکوفسکی و مرکز بین‌المللی تعلیمی برای آموزش کودکان بالایقت در شهر دوشنبه سنگ اساس از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و دیگر شخصان مسئول دو جانب گذاشته شد. سران دو دولت و دیگر حاضرین مراسم گذاشتن سنگ اساس این دو انشاءات مهم ساحه‌های فرهنگ و معارف را در مانیتورهای کلان در قصر کرمل مشاهده نمودند. قابل ذکر است که آغاز ساختمان این دو انشاءات باز یک نشانه توسعه بامرام رابطه‌های گومانیتری و فرهنگی تاجیکستان و روسیه میباشد. پس از انجام مذاکرات سطح عالی در حضور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین سندهای نوی همکاری به امضا رسید. سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه آید به همکاری در برقرارسازی زمینهای جمهوری تاجیکستان که در نتیجه استخراج اوران و کارکرد معدنهای کوهی ضرر دیدند. سازشنامه میان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان و وزارت صنعت و سودای فدراسیون روسیه آید به همکاری در ساحه صنعت.
созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати федератсияи русия дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон. барномаи шарикии стратегӣ миёни вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати мудофиаи федератсияи русия дар соҳаи ҳарбӣ барои солҳои 2026-2030 ва нақшаи амалии он барои солҳои 2026-2028. ёддошти тафоҳум миёни Бонки Миллии Тоҷикистон, Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Марказии Федератсияи Русия, Вазорати молияи Федератсияи Русия оид ба ҳамкорӣ дар самти баланд бардоштани сатҳи саводнокии молиявии аҳолӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамдигарфаҳмӣ миёни Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди рақамӣ, алоқа ва коммуникатсияи оммавии Федератсияи Русия вобаста ба ҳамкорӣ дар соҳаи рақамикунонӣ ва технологияҳои иттилоотӣ. созишнома миёни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Кирови Федератсияи Русия оид ба татбиқи муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва хориҷӣ дар соҳаи тиҷоративу иқтисодӣ, илмию техникӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ. баъди имзои санадҳои нави ҳамкорӣ, сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Владимир Путин барои доираи васеи хабарнигорон нишасти матбуотӣ ороста оид ба натиҷаи музокироти сатҳи олӣ бо изҳорот суханронӣ намуданд. идомаи барномаи ахбор. имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе барои намояндагони соҳаи сайёҳӣ, воситаҳои ахбори омма ва фаъолони иҷтимоии ҷазираи киши ҷумҳурии исломии Эрон муаррифӣ гардид. шурӯъ аз 16 март дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз дар масири киш Душанбе киш хатсайри мустақими ҳавои муваққати сайёҳӣ ифтитоҳ гардид. Иброҳим Нарзуллозода гузориш медиҳад. дар остонаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ нахустин парвоз аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Киш Airlines ҷумҳурии исломии Эрон дар масири ҷазираи Кеш Душанбе анҷом дода шуд. ифтитоҳи парвозҳо бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат ва хусусан ҷалби сайёҳон ба Тоҷикистони соҳибистиқлол дар остонаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ амалӣ карда шуд. дар доираи ифтитоҳи ин хатсайр имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе барои намояндагони сайёҳӣ, воситаҳои ахбори омма ва фаъолони иҷтимоии ҷазираи киши ҷумҳурии исломии Эрон معرفی کرده شد. سلام عرض کنم خدمت مردم عزیز و دوست داشتنی تاجیکستان. ما هر جا که بتونیم فارسی صحبت بکنیم احساس غربت نمی کنیم و اونجا وطن ما محسوب میشه. خوشحالیم که برای اولین بار پرواز مستقیم از جزیره زیبای کیش به شهر زیبای دوشنبه اتفاق افتاد و این اولین پرواز و پرواز افتتاحیه‌ای بود که امیدوارم مسیر تبادل گردشگر بین دو کشور به ویژه بین جزیره کیش و شهر دوشنبه رو فراهم بکنه. ما در جزیره کیش آماده میزبانی و استقبال از عزیزان تاجیکستانی هستیم. خواهران و برادران تاجیکستانی ما تشریف بیارن از هوای بسیار زیبا و متفاوت با کشور شما. دوشنبه شهری مفتون کننده است که در همه فصلهای سال سرسبز و گلپوش است. تمام گوشه و کنار پایتخت مملکت را گلهای نظرربا با طرحهای گوناگون زیبا و پرجلو نموده است. در مرکز پایتخت باغ استاد رودکی و نزد مجسمه اسماعیل سامونی گلگشت‌های نو و جالب دقت بنیاد گردیده. آنها با نقش و نگارهای ملی با گلهای موسمی آرا داده شدند. نخست میهمانان از مجسمه شاه اسماعیل سامونی دیدن کردند. موضع مذکور یکی از سرتماشابین‌ترین مرکزهای فراغتی در شهر دوشنبه میباشد که همروزه شماره زیادی ساکنان و مهمانان با آن برای سیر و سیاحت تشریف می‌آورند. من مهدی اعتمادفرد هستم، در جزیره کیش زندگی می‌کنم. اتفاقی که افتاده اینه که شما الان میتونید در فصل‌هایی که اینجا خیلی هوا سرده و میخواهید لذت یک هوای مطبوع رو داشته باشید به جزیره کیش بیایید و برعکس ما از جزیره کیش در زمانی که هوا گرمه میتونیم بیایم اینجا و از فضای اینجا استفاده بکنیم و این پیوند رو نگه داریم. دوست دارم که همه مردم تاجیکستان، دوشنبه و همه شهرها تشریف بیارن و مهمان ما در جزیره کیش باشن. قطعا بهتون خوش خواهد گذشت. امکانات رفاهی، امکانات تفریحی بسیار خوبی
برای تک تک شما در جزیره کیش مهیا کردیم. امیدوارم اونجا ببینیمتون. مورد ذکر است که بنیاد مجسمه شاه اسماعیل سامانی نشانه عالی قدرشناسی و ارجگذاری به گذشته نیک و عبرتبخش دولت و ملت تاجیک و رمزها و دیگر مقدسات بزرگ ملی می باشد. من مهرداد تاوتلی هستم، فعال حوزه گردشگری در جزیره زیبای کیش و دبیر جامعه هتلداران کیش. خیلی خوشحالم امروز خدمت شما هستیم. البته من سالها قبل چند سفری رو به دوشنبه و کشور قشنگ تاجیکستان داشتم و واقعا که هم به دلیل اینکه ایران ملت ما و کشور ما مناسبت‌های فرهنگی و مخصوصا زبان مشترکی رو داریم، به نظر من اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه توی تعاملات گردشگری و حالا تجاری حتی، و بتونیم کارهای مشترک زیادی رو در حوزه گردشگری و مخصوصا فرهنگی. من امروز سازهایی که دوستان میزدن و نوجوانان اینجا میزدن، خب خیلی از این سازها رو ما در ایران میزنیم. این نشون میده ریشه فرهنگی ما یکی قطعا تو لباس، هم خدمتتون عرض کنم که پوشاک و غذا و خیلی از مناسبت‌های فرهنگی ریشه مشترک داریم و این خیلی میتونه قشنگ باشه تو برگزاری همایش‌ها، هفته‌های فرهنگی گردشگری در دو کشور. و مخصوصا ما تیمی که اومدیم خدمت شما از جزیره مرجانی و زیبای کیش اومدیم. با شرافت استقلال دولتی و تشبث و اقدامات نجیب و سازنده رهبریت دولت، امروز شهر دوشنبه به شهر مورد توجه سیاحان خارجی تبدیل یافته است. در ادامه مهمانان از آثارخانه مجموعه میدان استقلال دیدن کردند. آثارخانه مرحله‌های گوناگون تاریخی را در بر گرفته، در آن اساساً بازیافت‌هایی که ضمن گذرانیدن کافتوکاوهای археологӣ در حدود شهر دوشنبه دریافت گردیدند جمع‌آوری شده است. موجودیت چنین یادگاری‌ها گواهی آن است که دوشنبه دارای تاریخ قدیمه بوده. در حدود آن از دوره‌های قدیم هنر و هنرمندی، فرهنگ و آیین‌های گوناگون رشد کرده بود. اینچنین در ادامه از آثارخانه ملی تاجیکستان نیز دیدن نموده با تاریخ و تمدن ملت تاجیک شناس شدند. راهبرداران این مؤسسه فرهنگی به هیئت مهمانان در شعبه‌های نمایشی آثارخانه ملی، تاریخ و فرهنگ، هنرمندی، طرز زیست نیاگان، جشن و عنعنه‌ها، لباس‌های ملی و دستاوردهای بی‌نظیر زمان صاحب استقلالی تاجیکستان را معرفی نمودند. همچنین با هیئت جمهوری اسلامی ایران واخوری برگزار گردید. ضمن واخوری ابراز گردید که برای تقویت بخشیدن و زیاد نمودن شماره سیاحان باید از همه امکانیاتی که از جانب حکومت‌های هر دو دولت فراهم آورده شده است ثمرناک استفاده نمود. فعال نمودن خط‌سیرهای نوی سیاحی در دایره برگزاری جشن بین‌المللی نوروز که همساله در جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه برگزار می‌گردد، برای گسترش همکاری، زیاد نمودن شماره سیاحان و شناسایی آنها با عرف و عادت‌های خاص ملی تاجیکی زمینه می‌گذارد. рӯзи гузашта ширкати ҳавопаймоии осмон эйрлайнси ҷумҳурии қирғизистон аввалин парвози мустақимро дар масири бишкек хуҷанд бишкек амалӣ намуд. тафсилоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва илёс бобоҷон. 16 марти соли 2025 соати 14:30 ҳавопаймои ширкати Осмон Эйрлайнси ҷумҳурии Қирғизистон бо ҳайати 70 нафара ки асосан аз рӯзноманигорон, блогнависони маъруф, намояндагони соҳаи авиатсияи гражданӣ ва ширкатҳои сайёҳӣ иборат буд, дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд фуруд омад. ҳайати меҳмононро масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд аҳли зиё, ҷавонон ва намояндагони басоити ахбори омма гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд намояндагони соҳаи авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон зимни баргузории як ҳамоиш иброз доштанд ки барқарор намудани парвозҳои ҳавоӣ тасмими муҳим ва саривақтии сарони ду давлат буда, дар таҳкими муносибатҳои дӯстона, инчунин робитаҳои иқтисодию фарҳангӣ ва ба рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат менамояд. дар доираи ифтитоҳи хатсайри ҳавоии бишкек хуҷанд бишкек барои намояндагони воситаҳои ахбори омма ва блогнависони маъруфи Қирғизистон имкониятҳои сайёҳии вилояти Соғд муаррифӣ карда шуд. меҳмонон ба имкониятҳои сайёҳатию табобатии осоишгоҳи Баҳористон воқеъ дар соҳили баҳри Тоҷик таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда, бо гирифтани аксу навор ин зебогиҳоро дар расонаҳои Қирғизистон тарғиб мекарданд.
когда я ранее работал в туристической сфере, я неоднократно слышал об известном именно, скажем, курорте Бахаристан. И всегда слышал, что здесь люди отдыхают, лечатся, да, во многом укрепляют свое здоровье. И вот мне посчастливилось именно посетить данную местность, что в свою очередь очень вызывает восхищение, очень красиво, тихо, солнечная погода. таъкид гардид ки тақвияти ҳамкориҳо дар ҳама самту соҳаҳои байни тоҷикистон ва қирғизистон бо иродаи сиёсии сарони ду давлат ба амал омада чунин тасмимгириҳо пеш аз ҳама ба манфиати мардуми ҳарду кишвар мебошад ва боздиди рӯзноманигорону блогнависони тоҷик ва қирғиз аз кишварҳои ҳамдигар самараи чунин иқдомот аст. بسیار خوشحال شدم که تاجیکستان و قرقیزستان یا مرزشان باز شد. این یعنی بسیار خوبش است. یعنی در اینجا میاییم، مثلا تاجیکستان میاییم، از تاجیکستان با قرقیزستان میاییم، خوشحال هستیم. امروز با خوجند آمدم. خوجند بسیار شهر زیبایی بوده. حالی هم در بهارستان هستیم، کورورت بهارستان. اینجا بسیار زیبا بوده. این قسم کورورت ها و قرقیزستان هم است. این بسیار کلان بوده. خوشحالی میگم همه دوستی ما قرقیز تاجیک با همدیگر باشه، با پیش باشه. Бисёр خوشحال هستیم. Очень прекрасно, что у нас появилась такая возможность прилететь к вам в гости. Недавно мы встречали самолет из Душанбе. Тоже приезжали наши коллеги из Душанбе. Тоже был такой радушный прием, который мы организовали. Город очень красивый. И вот эта местность, кстати, очень похожа на наше озеро Иссык-Куль, которое находится в Иссык-Кульской области. Поэтому спасибо, что нас очень так хорошо встретили. И добро пожаловать в Кыргызстан. Будем очень рады. қасри муҳташами арбоб ки дар таърихи навини тоҷикистони соҳибистиқлол мақоми хос дорад, диданаш барои рӯзноманигорону блогнависони қирғизистон ҷолиб буд. дар бораи толори асосӣ ва осорхонаи таърихии ин қасри муҳташам барои меҳмонон маълумоти муфассал манзур гардид. моро мардуми дӯсту ҳамсоя гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ҳоло дар қасри арбоб ҳастем. ба мо оид ба давраҳои таърихии кишвари шумо маълумоти бештар манзур карданд. ҳамчунин аз дастовардҳои замони истиқлоли тоҷикистон ки дар ин осорхона муаррифӣ шудааст огоҳӣ бештар пайдо кардем. ташаккур барои меҳмоннавозии сатҳи баланд. меҳмонон аз қирғизистон бо шиносоӣ аз санъати миллии меъмории тоҷик ба монанди кандакорӣ, наққошӣ, кундалкорӣ, гаҷкорӣ, коркарди бадеии чӯбу санг, кошинкорӣ, буриш ва ғайра ки дар иншооти қалъаи таърихии Хуҷанд ба таври васеъ истифода гардидааст, ба ҳунари волои ҳунармандону устуҳои чирадасти Тоҷикистон баҳои баланд доданд. Очень много красивых мест мы увидели. Музей, вот сейчас мы находимся во дворце. Очень красивое место. Ходжент красивый город. Спасибо большое за теплый прием. Мне очень город очень понравился. ҳамзамон дар ҳудуди қалъаи таърихии Хуҷанд меҳмонон аз хонаву ҳавлиҳои қадима ва растаҳои ҳунармандӣ дидан намуданд. хонаву ҳавлиҳо асосан мансуби табақаи коргар, тоҷиру ҳунарманд ва дигар қишри ҷомеаи мадании шаҳр буда, анъанаҳои қадимаи шаҳрнишинӣ дар Хуҷанд ба меҳмонон муаррифӣ карда шуд. зимни муаррифии ин иншооти муҳташами таърихӣ таъкид гардид ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббусу ибтикороти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунарҳои мардумӣ эҳё ва барои фаъолияти ҳунармандон шароити мусоид фароҳам оварда шуд ки яке аз намунаҳои барҷастаи он бунёд ва ташкили растаҳои ҳунармандӣ дар қалъаи таърихии Хуҷанд аст. сафари саёҳатии меҳмонон аз Қирғизистон дар вилояти Суғди Тоҷикистон хушу хотирмон анҷом ёфт. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. ҷумҳурии тоҷикистон чун мамлакати сулҳҳо ҳамеша ҷонибдори суботу оромӣ ва фазои ҳамдигарфаҳмӣ миёни давлатҳои ҷаҳон мебошад. дар ин замина дар муассисаи давлатии китобхонаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ бо иштироки намояндагони ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, олимон ва адибон ҳамоиши илмӣ доир ва робитаҳои дӯстии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон доир шуд. гузориш дар ин хусус.
чорабинии илмӣ ва маърифатӣ дар робита ба муносибатҳои дӯстонаи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон дар китобхонаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ бо намоиши ҳунарҳои миллӣ ки бештарашон маҳсули дасти кормандони китобхона буданд оғоз гардид. ширкатдорон аз ин намоишгоҳ дидан намуданд. ҳамчунин дар идома аз ҷониби ҳизби халқи демократии тоҷикистон ба ин китобхона маҷмӯи китобҳо тӯҳфа карда шуд. дар кори ҳамоиш роҳбарияти ҳизби халқи демократии тоҷикистон, шоирону олимон, намояндагони кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. ин ҳамоиш хусусияти ба худ хос ва барҷаставу фарқкунанда дошт, зеро дар он бо эҳсоси фараҳу шодӣ ва ифтихору сарфарозӣ аз тадбирандешии судманду иқдоми неку созандаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати аз нав ба роҳ мондани робитаҳои дӯстиву ҳамгироӣ ва ҳамкориҳои судманд миёни мардуми тоҷику қирғиз, рафоқату ҳамдилии ду ҳамсояи наздик сухан гуфта шуд. зеро имрӯзҳо хурсандии ду миллати ҳамсарҳаду бо ҳамбародар ҳадду канор надорад. чун баъд аз чанд соли маҳдудият дубора бо талошҳои сулҳхоҳонаи ду роҳбари нексиништ, муносибатҳои дӯстонаи ду мардумӣ бо ҳамқарин аз нав дар сатҳу сифати нав роҳандозӣ шуд. дар ҳамоиш арз шуд ки тоҷикон мардуми фарзонаву поктинат буда баробари рушди фарҳангу адабиёт аз давраҳои қадим то ба имрӯз бо мардумони гуногун робитаҳои зичи дӯстона доранд ва ҳамеша аз дӯстиву ваҳдат ҷонибдорӣ карда кӯшиш мекунанд ки дар фазои сулҳу салоҳ ва якдиливу бародарӣ умр ба сар баранд ва бо ҳамсояҳои наздики хеш бо эҳтиром муносибат мекунанд ва рафоқатро ҳамчун намунаи неку волои ҳамбастагӣ азизу муқаддас мешуморанд. дар ҳамин асос тоҷикон бо ҳамсояҳои наздики худ бахусус бо халқи бародари қирғиз дӯстии мустаҳкам доранд. ҷои таъкид аст ки мардумони ду кишвар дар бисёр лаҳзаҳои баду неки ҳаёт бо ҳам буда дар ҳама ҳолат дӯстию бародариро пост дошта якдигарро иззату эҳтиром ва қадрдонӣ мекунанд. ҳамин гуна муносибатҳои неку беназир ба шарофати шахсиятҳои барҷастаи миллат чун сарвари хиратманду дурандиши кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз ҳам устувор гардида дӯстию рафоқат, эҳтирому муҳаббат миёни ин ду мардум давомдору поянда хоҳад монд, таъкид шуд дар идомаи ин ҳамоиш. идомаи ахбор. ҷашни байналмилалии Наврӯз аз ҷумлаи қадимтарин оинҳои суннатӣ ва беназиртарин анъанаи миллии тоҷикон буда дар худ тамоми шукӯҳ азамати фарҳангу тамаддуни кӯҳани моро таҷассум менамояд. шарҳи бештар дар таҳияи Мансури Ҷалол. шукӯҳу шаҳомати ҷашни байналмилалии Наврӯз дар шаҳри Душанбе эҳсос мегардад. шоми 21 март дар майдони истиқлоли шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз карнавали наврӯзӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса доир мегардад. инчунин дар тамоми боғҳои фарҳангӣ фароғатии пойтахт барномаҳои рангини фарҳангӣ баргузор мегарданд. ҷашни байналмилалии Наврӯз дар тамоми қаламрави пойтахт, ноҳия, маҳалла ва шаҳракҳо тавассути барномаҳои пуршукӯҳи идона, баргузории барномаҳои ҳунарӣ бо ҳисси ифтихор аз ватандӯстию шукуфоии мамлакат ва арҷ гузоштан ба мероси пурғановати ниёгон таҷлил мешавад. наврӯз ва суннату оинҳои он як бахши муҳимтарини зиндагии мардуми мо аз давраҳои қадим то имрӯз мебошад. аз ин рӯ пост доштани наврӯз ҳамчун суннати аҷдодӣ барои ҳар яки мо амри ҳаётӣ ва рисолати муҳими миллӣ мебошад. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ҷашни байналмилалии Наврӯз ҳамчун мероси фарҳанги миллӣ ва оини муқаддаси ниёгон мазмуну шукӯҳи тоза пайдо кард. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки яке аз нафаронест ки ин ҷашни мардумиро аз нав эҳё карду рушду нумӯ бахшид. тамаддуни ориёӣ ба инсоният ҷашнеро пешкаш сохтааст ки бар пояи меҳру садоқат ва хирату заковат бунёд шуда рамзи пирӯзии ақлу хират бар ҷаҳлу зулмат ба шумор меравад. яке аз сабабҳои асосии мақоми байналмилалӣ пайдо кардани Наврӯз ки 19 феврали соли 2010 бо қадномаи иҷлосияи 64-уми Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардид, дар ҷавҳараш инсондӯстиву таҳаммулгароӣ ва парастиши некиву накӯкорӣ доштани он аст. ҷаҳонӣ гардидани ҷашни байналмилалии Наврӯз аз шукӯҳу шаҳомат, таърихи қадима доштан ва аз ҷашни ҳамагон будани он дарак медиҳад. Наврӯз ки оғози зиндагии нав аст, аз замонҳои қадим ҳамчун ҷашни бедоршавии табиат, зиндашавии мавҷудот шинохта мешавад. идомаи ахбор.
17 март сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Федератсияи Русия анҷом ёфт. маросими гусели меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар фурудгоҳи Внуково-2 шаҳри Москва баргузор гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати Федератсияи Русия гарму самимӣ гусел карданд. майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, ротаи қаравули фахрии гарнизони ҳарбии Москва ва оркестри низомии асбобҳои нафасӣ саф оростанд. баъди гузориши фармондеҳи ротаи қаравули фахрӣ ба меҳмони олиқадр дар ҳамин ҷо сурудҳои миллии ду давлат навохта шуд. маросими гусел бо гузаштани президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз назди ротаи фахрӣ ва эҳтиром ба парчами давлатии Русия ба поён расид. идомаи барномаи ахбор. соли сеюм аст ки дар доираи лоиҳа сохтмони роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма қитъаи қалъаи Хумб-Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон идома дорад. то ин муддат дар ҳудуди ноҳияи Дарвозу-Ванҷ зиёда аз 50% корҳои мунфаршкунии қабати якумиро анҷом ёфтааст. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. даромадгоҳи нақби мошингузари рақами 1 дар сохтмони роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон дар қитъаи қалъаи Хумби ноҳияи Дарвоз ҷойгир аст ва 3388 метр дарозӣ дорад. заҳмату талошҳои шабонарӯзии масъулону роҳсозон натиҷаҳоро барои расидан ба ҳадафҳои нек афзун мегардонад. дар ҳамин доира 16 марти соли 2025 пас аз анҷоми охирин корҳои пармакунӣ ва таркишӣ нақби рақами 1 кушода шуд. ин барои нақбканон хоса масъулону роҳсозони маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ рӯзи фараҳу шодӣ ва хотирмон буд, зеро ин қисмати асосии иншоот бо ҷалби мутахассисони дохиливу хориҷӣ дар муҳлати муайяншуда ва сифати баланд ба анҷом расонида шудааст, ки барои пешрафти фаъолияти минбаъдаи коргарон мусоидат мекунад. мо дар муддати 2 солу 4 моҳ тавонистем ки корҳои таркишӣ ва пармакуниро ба анҷом расонем. ин рӯз ҳамчун рӯзи тарихӣ дар Бадахшон боқӣ мемонад, ки нақби калонтарин дар Бадахшон бо дарозии 3388 метр ҳаст. ин шабу рӯз барои вусъати корҳои боқимонда дар нақби мошингузари рақами 1 зиёда аз 200 нафар машғули кор ҳастанд ва дар 3 баст фаъолият менамоянд. дарозии умумии ҳарду нақби мошингузари роҳи автомобилгарди Душанбе Кулма қитъаи қалъаи Хумб Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон 5200 метрро ташкил медиҳад. ҳоло мувофиқи нақша дар нақби дигари иншоот корҳои арматурбандӣ ва сементасионӣ бо ҷалби коргарони маҳаллӣ идома дорад. боқимонда корҳои мунфаршкунӣ ва чароғонкунии нақб дар оянда пешбинӣ шудааст. нақбканони тоҷик бо қувваи рустамона ва азми иродаи мустаҳкам тамоми қувваи худро ба харҷ доданд, ки нақби мазкурро дар вақти муайяншуда споранд. таркиш шуд ва ин таркиш ду қисматро бо ҳам пайваст, яъне ки деҳаи Кевронро бо деҳаи ҷорф пайваст намуд. мо мардуми Дарвоз аз сиёсати пешвои миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ниҳоят хирсанд сарфарозем. нақби якуми роҳ пурра корҳои сохтмонаш ба этмом расид ва ба наздикӣ ки роҳ наздиктар кушода мешавад ва як сабукӣ як кори мушкилоти мардум осонтар мешавад. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мошингарди Душанбе-Кулма қитъаи қалъаи Хумб Ванҷ сарҳади ноҳияи Рӯшон мувофиқи нақшаи пешбинишуда бо сатҳу сифати баланд ва риояи меъёрҳои роҳсозӣ бунёд гардида дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода мешавад. қитъаҳои чорум ва панҷум ки аз ҳудуди ноҳияи Ванҷ мегзарад, корҳои сохтмонӣ бо маром ва бо як вусъати тоза пеш рафта истодаанд. рӯи таъмирро солҳои зиёд надида буд. рафтуомади мардуми вилояти мухтори кӯҳистои Бадахшон ба пойтахт бисёр мушкил буд. ҳатто аз як шабонарӯз зиёдтар 2-3 шабонарӯз ҳаракат менамуданд ва роҳҳо бисёр вақт маҳкам ва душворгузар буданд. бо таҷдид ва аз навсозӣ шудани роҳи мазкур ҳаракати мунтазими воситаҳои нақлиёт ва ҳаракати бехатари онҳо пурра таъмин гардида, равои
شهروندان آسان می‌گردد. فرمایشگر این طرح وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و هماهنگسازی آن مرکز تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیلگردی دوشنبه چناق بوده. حالا کارهای ساختمانی با جلب 225 تکنیکا و نزدیک 900 نفر کارگران و متخصصان محلی و خارجی در 20 نقطه ادامه دارد. من نجم‌الدین صبح‌الدین ساکن ناحیه عینی منتداری خود را به پیشوای معظم ملت می‌رسانیم که ما در راه دوردست ونج و درواز زیاده از 40 نفر به کارهای بتانگیری و آرماتور بافی مشغول می‌باشیم. برای آبادانی وطن سهم خود را می‌گذاریم. کارهای ساختمانی در انشاءات از کیلومتر 371 دهه چهارباغ ناحیه درواز تا سرحد ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه یافته در عموم درازی راه 109 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. با بنیاد 2 نقب 15 پل ماشین‌گذر و انجام دیگر تدبیرها مسافه راه به 93 کیلومتر لایحه‌ای برابر گردیده در نتیجه 16 کیلومتر راه کوتاه می‌شود. مطابق لایحه در قطعه‌های چهارم و پنجم ساختمان 5 عدد پل‌های ماشین‌گذار به نقشه گرفته شده است. عین زمان ما در کیلومتر 64500 و 64600 لایحه قرار داریم. ساختمان پل مذکور در این جا آغاز شده است که درازی آن 102 متر را تشکیل می‌دهد و پهنایی کوپرک مذکور 12.5 متر میباشد. راهی مذکور دشوارگذر بوده از بین قطارکوه‌های درواز می‌گذرد. از روی معلومات مسئولان تا این مدت منفرش‌کنی قبط پایانی راه در ناحیه درواز با درازی 31 کیلومتر و در ناحیه ونج 19.5 کیلومتر به سامان رسانیده شده است. راهی که تا سرحد روشان ناحیه درواز را می‌پیوندد بسیار ماشین‌ها با یک اذیت مشقت زیاد به نقطه‌های معین می‌رسند و در برابر نتیجه کارهای ساختمانی این راه به یک راه گلستان هموار شد که حالا باشد قبط یکم اسفالت خوابانده شد و چی ماشین‌های بارکش و چی ماشین‌های مسافرکش به ممانعت به جای‌های لازم رفته می‌رسانند. هدف اساسی ساختمان انشاءات مذکور تامین نمودن بی‌خطری و حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات از جمله به معیارهای بین‌المللی مطابق نمودن حالت و اندازه‌های گئومتری راه، اینچنین صرفه نمودن وقت و سوزشواری برای کشانیدن مال‌های نیاز مردم در همه فصل سال، تامین جای‌های کاری و پس نمودن سطح کمبزاعتی در حدود جمهوری تاجیکستان میباشد. امروزها در برابر انجام کارهای ساختمانی همزمان رفت آمد و انتقال مال و محصولات طریق راه مذکور به یگان مشکلی و در وقت‌های معین شده صورت می‌گیرد. من ساکن ناحیه وسیع خالص سیجان عین حال در شاهراه ونج روشان کار و فعالیت کرده ایستاده‌ایم و در جای کار همه شرایط‌ها مهیا هست. ما با جای خواب معاش خوب تامین هستیم. مینداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که در وطن خودمان جایهای کاری زیاد شدن و ما شهروندان آمده آزادانه کار و فعالیت میکنیم. در مجموع بعد از انجام پوره کارها معیارها و قاعده‌های ساختمانی به درجه سیوم تکنیکی داخل میگردد. راه از 2 خط حرکت عبارت بوده پهنایی استانداردی آن به 12 متر برابر می شود. ظاهرشوی تقایمرات زوقیبک عبدالرحمن برای برنامه اطلاعاتی اخبار. ساکنان شهر اسفره با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی اقدام‌های شایسته را عملی نموده با بنیاد انشاءات تعیینات مختلف قدم کمر بستند. گزارش صابر ایوبی و صحبان قربانوف. با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروزها کارهای ساختمانی و آبادانی در همه گوشه و کنار شهر و دیهات اسفره با مرام ادامه داشته. کلی ساکنان شرفمند آن تلاش دارند تا جشن مبارک ملی را با نتیجه های نظررس استقبال نمایند. در این روند ساکنان جماعت دیهات چارکوه نیز به پیشواز جشن تاریخی در کارهای آبادانی و سازندگی سهمی ارزنده گذاشته توسط جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان مکتب و بناهای علاوگی تعلیمی کودکستان و مؤسسه‌های طبی و مرکزهای سودا و خدمترسانی ادامه دارد.
ساکنان شرفمند جماعت دهاتی چارکو تلاش دارند تا جشن مبارک ملی 35 سالگی استقلالیت دولت تاجیکستان را با نتیجه های نظررس استقبال گیرند. با این مقصد در همه گوشه و کنار دهاتی ما کارهای ساختمان آبادانی با مرام ادامه داشته. امروزها بنیاد پرچم دولتی، مؤسسه های تعلیمی دو کودکستان، بنای اداره خدمات آتش نشانی نسبت تازه گرفته ایستاده است. باعث قناعتمندی است که در گسترش بنیادکاری ها برای آبادانی دیار خرد بزرگ و خاص از صاحبکاران سخاوت پیشه دیار سهم نظررس میگذارند. با اقدام صاحبکاران آبادگری جماعت سال روان نیز در قلمرو دهات آبادانی و منفرش‌کنی در کوچه ها ادامه خواهد یافت. نیت دارم که عملهای سازنده آبادکارانه ادامه داده با سهم اهل جامعه چارکی عزیز ما با یک گوشه آباد دیار تبدیل خواهد یافت. در گسترش بنیادکاری‌ها و از جمله کارهای منفرش‌کنی خاصه سهم ساکنان و صاحبکاران محلی نظررس ارزیابی می‌شود. در محله تگیباره ساکنان تصمیم گرفتند که با مقصد بهترسازی شرایط تعلیم و تربیه خوانندگان طریق حشر در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 79 بنای علاوگی تعلیمی برای 240 جای نشست و تالار ورزشی را بنیاد نمایند. حالا در اینجا کارهای ساختمانی با سرعت جریان داشته بنای نوی تعلیمی در عرفه سال نوی خوانش مورد بهره برداری قرار داده خواهد شد. این محله ما محله نوبنیاد است. ما در اینجا با دستجمعانه با یک مکتب مثلا مکتب رقم تحصیلاتی نمره 79 چقدر که بچه‌های خود ما تحصیل میکنند اینجا ما با دستجمعانه همین یک بنای علاوگی آباد کرده شده که فرزندای ما همین مکتب تحصیل نماید و با به وطن خودمان دل گرم کتی خدمت کنند. در عرفه جشن بزرگ ملی مردم شریف اسفره با وسعت کارهای آبادانی در هر یک محل اهالی نشین شهرک و دهات و کارخانه و مؤسسه ها جهد دارند که این شهر باستانی باز هم رشد و ترقی و زیبا و آراسته گردد. صابر ایوبی، صاحبان قربانov، شهر اسفره، اخبار. در دانشکده بین‌المللی لوکند دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با استقبال جشن بین‌المللی نوروز همایش برگزار گردید. توجه نمایید. نوروز یکی از جشن‌های قدیم و دوست داشتنی ملت تاجیک به حساب می‌رود که ساکنان مملکت همه‌ساله آن را با آمادگی و دستاوردهای نیک و نظررس مهنتی استقبال می‌گیرند. این جشن با شکوه ملی را استادان و دانشجویان دانشکده بین‌المللی لوکند دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در شهر لوکند در سطح بلند استقبال نمودند. در این روز تمام اشتراکچیان با ببر نمودن سر و لباس ایدانه ملی و بزمگاه نوروزی شکوه تازه بخشیدند. نخست مهمانان از نمایش دستاورد و هنرهای مردمی که خاص این عید اجدادی می باشد دیدن نموده بهر برگزاری چنین یک عید با شکوه اظهار منتداری نمودند. این جشن عمومی ملی برای خلق ما میراثی تاریخی به شمار می رود، زیرا آن از گذشتگان دورمان به ما یادگار مانده است. باعث افتخار است که در پاک و بی‌آلایش و بی‌گزم به نسل امروز رسانیدن این سنت بسیار گرامی تاریخی سهم فرزندان فرزانه ملت تاجیک بی‌نظیر می باشد. نخست مسئولین دانشکده ضمن سخنرانی اظهار داشتند که ارجگذاری به سنت و عنعنه‌های ملی این از مهر و صداقت به وطن و ملت تمدن‌آفر ما تاجیکان محسوب یافته برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها نیز از درک بلند مهنت دوستی هموطنان بشارت می‌دهد. تاکید کردن به مورد است که نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده‌شوی طبیعت، آغاز کارهای دهقانی، ایام برابرشوی شب و روز بوده طی سالهای پایداری استقلالیت دولتی در کشور با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام بین‌المللی را صاحب گشت و اکنون در جهان آن را با رعایت سنت و عنعنه‌های نیاگان ما تجلیل می نمایند. دیگر برآمدکنندگان ضمن سخنرانی خود بیان داشتند که واقعا هم نوروز با آب و خاک، مرز و بوم و روح تمدنساز نیاگان ما پیوند ازلی داشته رسم و آیین‌های آن رمزهایی دارند که از زمانهای باستانی تا امروز روزگار مردم فرهنگی و آبادگر و انسان دوست و تحملگرای ما را همراهی می کند. قابل تذکر است که مقام جهانی را صاحب شدن نوروز هم
امروز در شرایط جهانیشوی پروبلم‌های بشری تمام مردم سیاره با انجام عمل‌های عالی انسانی راهنمون می‌سازد. از همین جاست که فلسفه معنوی نوروز در اجرای 3 رکن مهمترین اخلاقی پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک تجسم یافته است. در قسمت دیگر با یک زمره مهمانان و اشتراکداران چاره‌بینی ایدانه از جانب رهبریت دانشکده بین‌المللی لواکنت دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند. در فرجام چاره‌بینی از جانب دانشجویان دانشکده برنامه فرهنگی ایدانه با سرود و ترانه‌های دلاشوب پیشکش اهل حاضرین کرده شد. امروز در باغ فرهنگی فراغتی نوروزگاه شهر دوشنبه در دایره اقدام جمهوریوی تاجیکانه می‌پوشیم. آموزگاران و خوانندگان پایتخت با روحیه بلند وطندوستی و افتخار از فرهنگ و تمدن عالم شمولی خویش لباس اطلس و ادرس و چکن به بر نموده در این اقدام فعالانه اشتراک نمودند. گزارش در این خصوص. امروز در باغ فرهنگی فراغتی نوروزگاه شهر دوشنبه در دایره اقدام جمهوریوی تاجیکانه می‌پوشیم. آموزگاران و خوانندگان پایتخت با روحیه بلند وطندوستی و افتخار از فرهنگ و تمدن عالم شمول خویش لباس اطلس و ادرس و چکن به بر نموده در این اقدام فعالانه اشتراک نمودند. باید گفت که لباس ملی یکی از رکن‌های فرهنگ ملت به شما رفته یادگاری از گذشتگان است. تاریخ گواه است که زن مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار آیین و عنعنه‌های مقدس ملت بوده است. اینچنین یکی از نشانهای اساسی فرهنگ و تمدن ملت‌های مختلف دنیا لباس ملی است. به خاطر حفظ و نگهداشت فرهنگ اجدادی و ترغیب لباس ملی امروزها در سراسر جمهوری اقدام تاجیکانه می‌پوشیم برگزار می‌گردد. ما امروز در فستیوال آزمون تاجیکانه می‌پوشیم با گلدختران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 94 در نوروزگاه پایتخت حاضر شده ایم. ما افتخار از آن می‌کنیم که با دستگیری‌ها و غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان در جمهوری ما عنعنه‌های ملی، احیای لباس‌های ملی از نو بر رسمیت در آمده ایستاده است. ما فخر از آن کنیم که در گذشته تاجیکان ما با یک قطار سنت‌های ملی خود در بین مردم آریایی معرفی‌گر ملت خود بودند. این عنعنه در شهر دوشنبه با مقصد ارج‌گذاری با عنعنه‌های ملی در روحیه احساس وطندوستی و خویشتن‌شناسی ملی تربیت نمودن دانشجویان، اینچنین بلندبرداشتن حس زیبایی پرستی زنان و دختران و ترغیب لباس‌های ملی دور از فرهنگ بیگانه بهر معرفی لباس اطلس، ادرس، چکن، آوچه و دیگر لباس‌های ملی برگزار شد. در این روز آموزگاران، خوانندگان با لباس‌های ملی به سیر و گشت برآمده لباس‌های ملی تاجیکانه را معرفی نمودند. در این جا لباس‌های خودمان را نمایش می‌دهیم و چنانه که می‌بینید گلدختران تاجیک ما همه با لباس‌های ملی، لباس اطلس و چکن به بر نموده به اینجا حاضر شدند. ما نسل نورس افتخار از آن داریم که در چنین دولت آباد و آزاد و ملت تاجیک با رسم آیین‌های خود می‌فخرد. لباس ملی چون رکن از فرهنگ ملی و یادگاری از گذشتگان در تمام مرحله‌ها معرفی و بیانگر فرهنگ ملی خلق تاجیک، فرهنگ ملی خلق تاجیک محسوب شده با شرافت پاینده و میهم پرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهان به طور شایسته معرفی می‌گردد. موضوع دیگر، کشاورزان ناحیه کوشانیان طی سالهای آخر به کشت زیر پیلانکای پنبه‌دانه توجه خاص ظاهر نموده امسال مقصد دارند در مساحت 10730 گکتار کشت این زراعت تکنیکی را به راه مانند. گزارش در این خصوص.
این میدان‌های وسیع برای کشت پنبه‌دانه پیش بینی گردیده است. این سال باید طبق نقشه در ناحیه کوشانیان در میدان 10703 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانیده شود. و حال خوجکداران این معرکه مهم صحرایی را آغاز نموده تلاش نموده ایستادند که سری وقت و با صفت انجام بخشند. کشاورزان ناحیه کوشانیان برای سری وقت انجام دادن معرکه کشت پنبه‌دانه قبلا آمادگی همه‌جانبه دیده این تدبیر را در خوجگی‌های دهقانی و کوپراتیوهای استحصالی وسعت می‌بخشند. این معرکه مهم صحرایی در کوپراتیو تجارتی شهرام جماعت دهات نوبهار ناحیه انجام داده شد که تنها در این خوجگی در مساحت 33 گکتار کشت زیر حریر پلی‌اتیلنی گذرانیده شد. در حدود جماعت دهات مذکور دورنمای کشت پنبه‌دانه 1377 گکتار را در بر گرفته از این 400 گکتاری آن کشت زیر پلیانکا در نظر داشته شده است. برای انجام این تدبیر تکنیک و تخمی‌های خوشصفت و آزموده شده آماده کرده شده. روند این معرکه مهم صحرایی با وسعت ادامه دارد. در کوپراتیو استحصالی شهرام قرار داریم. عین حال تخم پنبه‌دانه با اصول نو زیر پلیانکا شروع نمودیم. کشاورزان کوشش نموده ایستادند که همین کشتی زیر پلیانکا را تستر خوبتر و با صفت بلند براه مانند. زحمت و تلاش دائمی کشاورزان و خوجگیداران ناحیه کوشانیان همساله ثمره خوب به بار می‌آورد که آن را دهقانان در استفاده درست زمین، اصول‌های منفعت بخش کشت و پرورش و رعایت سریوقتی قاعده‌های آگروتکنیکی آن ارزیابی می‌نمایند. همین است که دهقانان ناحیه مساحت کشت زراعت و سبزیجات گوناگون را همساله وسیع نموده از آن حاصل فراوان به دست می‌آورند که در تامین امنیت عضوقواری ساکنان سهمی ارزنده گذارند. سمندر شایب اسکندری سعید، ناحیه کوشانیان، اخبار. با نظرداشتی استفاده مقصدناک زمین و ثمراناکی آن زمین‌های کش در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه از روی ترتیب کشت زراعت‌های کشاورزی کاربری گردیده بهر تأمین فراوانی دسترخوان ساکنان پایتخت تدبیرهای مؤثر اندیشیده می‌شود. با تکیه به تجربه ثمراناک کشاورزی در ناحیه سینای پایتخت کشت کارتوشکا جریان داشته زمین میدان باغ و تاغزار نیز استفاده کرده می شود. شرح فخرالدین محمد یوسف. 633 گکتار مساحت عمومی در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه 218 خوجگی دهقانی فعالیت میکند که در هر یکی آن زمین مقصدناک استفاده گردیده نمودهای گوناگون زراعت بهر تامین فراوانی محصولات کشاورزی پرورش میگردد. در باغ کارهای سفیدکنی، نرمکنی بخوش شکل‌داری را عملی کردیم. حاضر تجربه ثمره‌بخش کشاورزی اساس فراوان حاصلی در زمین‌های کشاونده حدود ناحیه سینای پایتخت به حساب رفته در این سمت تدبیرهای مؤثر عملی می‌شود. بعدی به شکل دراری خوشصفت حال و مرحله کارکرد زمین‌های قطار باغ‌ها و نهالان جریان دارد. در برابر این در تاغزارها شنیدن نهال‌های سرمحصول راه اندازی شده است. این نهال در حدود خوجگی زیاد از 5 گکتار زمین باغ بنیاد نمودیم. از آن جمله 1 گکتار زمین باغ انگور است و باقی مانده باغ آنها بشه باغ حاصل دهنده میباشد. مثلا نهال‌های زردآلو، نهال‌های سیب، نهال‌های گیلاس میباشند که حاصل فراوان و رساوری آنها را در حدود شهر دوشنبه با مقصد تامین نمودن وزیر رزق‌خواری مملکت پیشنهاد می‌نماییم. تجربه ثمره‌بخش استفاده زمین در خوجگی‌های دهقانی ناحیه سینا عامل فراوان حاصلی بهاگذاری گردیده تمام تدبیرها با استفاده از تکنیک سوئوی طبق طلبات کشاورزی عملی می‌شود. خوجگی دهقانی شاه محمد در این خوجگی کشت کارتوشکا با کارکرد صفتناک زمین در مساحت 1.5 گکتار عملی کرده شد. در عموم میدان کشت کارتوشکا در حدود ناحیه تا امروز زیاده از 40 گکتار را تشکیل می‌دهد. طبق دورنامه ساختار کشت زراعتی کشاورزی در میدان 55 گکتار کشت کارتوشکا را به نقشه گرفتیم که عین زمان کشت کارتوشکا را برای در خوجگی دهقانی ناحیه سینا برای مانده ایستادند. خوجگیداران در میدان زیاده از 40 گکتار کشت کارتوشکا را شناختند که کشت کارتوشکا جریان دارد. آموزش ترکیب خاک، انتخاب تخم‌های خوش‌صفت و کشت زراعت‌ها از روی ترتیب نقشه‌ای
ҳамин гуна дар хоҷагии деҳқонии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳамарӯза нишондодҳо ба қайд гирифта мешаванд. Дар асоси дурнамои кишт ки дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз рӯи тартиби хос муайян шудааст, тадбирҳои кишоварзӣ мутобиқ ба талабот амалӣ мегардад. Ин аст ки хоҷагидорон бо такя ба тавсияи мутахассисону олимони соҳа кишти зироатро амалӣ намуда ба натиҷаҳои назаррас ноил мешаванд ки маҳсули он дар фаровонии бозори истеъмолӣ мусоидат мекунад. дар доираи нақшачорабиниҳо бо мақсади сарсабзу хурам намудани мамлакат ҳашарҳои ниҳолшинонӣ ташкил шуда дарахтони сояфкану ороишӣ ва ҳамеша сабз шинонида мешаванд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. шинонидани ниҳол ва бунёди боғу тогзор яке аз рукунҳои ҷашни наврӯзи байналмилалӣ мебошад, зеро гузаштагони миллати тоҷик дар арафаи ҷашни наврӯз ба корҳои кишоварзӣ ва хусус ба шинонидани ниҳол машғул мешуданд. ҷиҳати татбиқи саривақтии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи муҳити зист, тоза нигоҳ доштани муҳити атроф, таъмини амнияти экологӣ ва кабудизоркунӣ баён доштанд, дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои муҳим роҳандозӣ мешаванд. бо ҳамин мақсад бо иқдоми корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон дар шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат Норак наздики 1 моҳ мешавад ки кормандони ин ниҳод рӯзҳои истироҳатӣ ва ҳашари дастаҷамона баромада 35,000 бех ниҳолҳои ҳамешасабз шинонидаанд. ин тадбир бо мақсади саҳмгузорӣ дар беҳдошти муҳити зист ва баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон амалӣ карда мешавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сокинони мамлакат даъват намуданд ки ба ободӣ, тозагию озодагӣ диққат дода табиати Тоҷикистони бииштосоямонро ба гулистон табдил диҳем. ҳар яки мо вазифа дорем ки дар тозаю озода нигоҳ доштани муҳити атроф ва сарсабзу хуррамгардонии он саҳмгузор бошем. дар фарҳанги миллии мо калимаи сабз на танҳо рамзи хуррамӣ ва ободӣ аст, балки рамзи покӣ, тансиятӣ ва зиндагии осоишта мебошад ва ба суннатҳои миллӣ ва оинҳои динии мо иртиботи қавӣ дорад. аҷдодони мо дар ҳар давру замон талош меварзиданд ки бо такя ба арзишҳои миллӣ маконеро обод ва боғу гулгашт бунёд намоянд, иброз доштанд ҳашарчиён. боиси фараҳмандист ки дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯз ва амалисозии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 имрӯз дар тамоми гӯшаву канори шаҳру деҳоти Истаравшан маъракаи ниҳолшинонӣ вусъати тоза касб намудааст. бо фароҳам омадани обу ҳавои мусоид дар арафаи ҷашни байналхалқии наврӯзи оламафрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан ва бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр ҳашари дастаҷамъии ниҳолшинонӣ баргузор гардид ки дар он кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, масъулини корхонаву ташкилот ва кормандони соҳаи тандурустӣ фаъолона иштирок намуданд. ҳадаф аз гузарондани маъракаи ниҳолшинонӣ пеш аз ҳама сарсабзгардонии як гӯшаи диёр саҳми арзанда гузоштан ҷиҳати табдил додани Тоҷикистон ба кишвари сабз ва коҳиш додани газҳои гулхонаӣ ба шумор меравад. маъракаи ниҳолшинонӣ дар канори шоҳроҳи Душанбе Истаравшан хуҷанд доир гардида ҳашарчиён ниҳолони ҳамешасабзу мевадиҳанда ва сояафканро тибқи тавсияи олимону мутахассисони соҳа шинониданд. қайд карданд ба маврид аст ки то имрӯз аз ҷониби бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Истаравшан дар гулгашту хиёбонҳо, ду канори роҳҳои калони нақлиётгард ва гӯшаву канори ҷамоатҳои деҳот ва ҳудуди шаҳр беш аз 18,000 бех ниҳолони мевадиҳанда, ороишӣ, сояафкан ва ҳамешасабз шинонида шуд. дар асоси барномаи амалигардонии кабудизоркунӣ то давраи 2040 бахши ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Истаравшан барои кабудизоркунӣ дар шоҳроҳи Душанбе Истаравшан хуҷанд беш аз 5,000 ниҳолҳои ҳамешасабз ва ороишӣ шинонда шуда истодааст. олимону мутахассисон иброз медоранд ки бо шинонидани дарахтони гуногун иқлими сайёра метавонад дар сатҳи мӯътадил нигоҳ дошта шуда ба воситаи кам кардани газҳои гулхонаӣ ҳолати ҳавои атмосфера барқарор мегардад. ҳамзамон дар шароити иқлими Тоҷикистон истифодаи нуриҳои органикӣ ҳангоми шинонидани ниҳолҳо ба сабзиш, зуд самар додан ва пурқувват гардонидани решаи дарахтон мусоидат мекунад. чунин равандро сокинону ҷомеаи ободгари шаҳру деҳоти Истаравшани бостонӣ дарк намуда ҳамарӯза дар мавсими ниҳолшинонӣ саҳми арзанда гузошта истоданд. боиси тазаккур аст ки дар баробари шинонидани дарахтони гуногуни мевадиҳандаву ороишӣ инчунин дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ва деҳаҳо авҷи бунёди боғҳои интенсивию суперинтенсивӣ идома дорад.
در ناحیه رشت معرکه نهالشنانی از جماعت شهرک غرم آغاز گردید. در این کار خیر صدها نفر کارگران و دانشجویان، کارگران تشکیلات اداره و خواجگی جنگل به حشر برآمده. قد شورای اتومبیلگرد غرم نوآباد قریب 1000 بیق نهالان ارچه شنانیدند تا سبز و خرم نمودن محیط این محل را تامین نمایند. معرکه نهالشنانی در دایره تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 اینچنین اجرای دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حدود همه 14 جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه در مهلت پیشبینی شده اجرا می‌گردد. زیرا معرکه نهالشنانی و کبودیزارکنی در قیاس با دیگر منطقه‌های کشورمان و منطقه‌های کوهستان دیرتر فرا می‌رسد. این است که از روی نقشه ستاد ناحیوی در حدود جماعت‌های شهرک و دهات و قد شورای اتومبیلگرد بین المللی اینچنین راه‌های محلی حدود ناحیه رشت شناندن 9000 بیق نهالان سایه افکن، 5000 بیق آرایشی و 4500 بیق نهالان میوه دهنده پیش بینی شده است که از این تدبیر در مهلت پیش بینی شده با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی و صفت بلند انجام داده شود. نهالان ارچه اساساً از خواجگی‌های نهال پروری شهر وحدت دسترس گردیده باغ‌های نو و برقرارسازی باغ‌های کهنه باشد. از حساب نهالان خواجگی‌های دهقانی ناحیه رشت که سمت فعالیتشان به پرورش نهالان سیبوناک و مرود محلی روانه شده است بنیاد کرده می شود. در این ردیف سال روان 125 گکتار باغ‌های کهنه برقرار، همزمان 17 گکتار باغ نو و 30 گکتار جنگلزاران بنیاد و برقرار می شود تا در آینده افزایش استحصال میوه‌های خوصفت و سرسبز و خرم نمودن طبیعت تامین کرده شوند. سال جاری در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت برقرار نمودن پایگاه‌های آبکشی از حساب برنامه‌های ساحوی تجهیزات و واسطه‌های اساسی آورده شده است که با نصب اگریگات و تعمیر شبکه‌های آبیاری میدان‌های باغ و کشتزاران با آب پالایزی تامین گردیده. این روند و سرسبزی نهالان سایه افکن و میوه دهنده مساعدت خواهد کرد. استراتژی ملی ارزیابی صفت تحصیلات در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2044 برنامه دولتی می باشد که جهت تقویت دادن بخش ارزیابی صفت تحصیلات در کشور عملی گشته ایستاده است. این استراتژی ملی به تکمیل روند تعلیم روانه شده به تأمین صفت تحصیلات مساعدت می کند و برای اشتراک در ارزیابی بین المللی صفت تحصیلات زمینه می گذارد. در همین زمینه در شهر دوشنبه همایش علمی نظریوی برگزار گردید. توجیکستان جهت گزارش بر رقم کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی برای تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی تدبیرهای مهم می‌اندیشد. تطبیق سریوقتی تدبیرهای علاوه‌ای در 5 ساله من بعد به این روند وسعت بخشیده زمینه‌های حقوقی تکمیل می‌یابند و سندهای دخلدار در سمت گزارش به اقتصاد رقمی قبول و عملی کرده می‌شوند. در همایش اشتراکداران با معروضه‌ها دایر به حالت کنونی و معماهای اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان، تنظیم حقوقی تجارت الکترونی، اهمیت تطبیق اینوواسی‌ها در کارخانه‌های صنعتی، اینوواسیا و تاثیر آن در جریان‌های فعالیت تشکیلات‌های قرضی، ذهن صنعی، دورنما و تطبیق آن برآمد نمودند. در همایش همچنین دایر به وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های تکنولوژی رقمی در اقتصادیات اندیشه‌ها بیان گردید. اقتصاد رقمی پیش از همه این تشکیل فضای مساعد تجارت الکترونی، تشکیل اینفراساختار الکترونی و بعد واسطه تکنولوژی معاصر مالیوی، تکنولوژی معاصر اقتصادی تطبیق نمودن آن برنامه‌ها، کانسپسی‌های دولتی که در ساحه‌های گوناگون نظام خواجگیداری عمل می‌کنند ارزیابی کرده می‌شود. ما هنوز سال 2017 کانسپسیای رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان قبول گردید و امروز تمام کارخانه‌ها، تمام واحدهای ساختاری در حدود مملکت
дар доираи консепсияи қабул карда фаъол ҳастанд ва иҷро шудани он нақшачорбиние ки дар доираи ин консепсия таҳия шудаанд давра ба давра роҳандозӣ гардида истодааст ва ман фикр мекунам ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ояндаи наздик ҳамчун яке аз кишварҳои дорои иқтисоди баланди рақамӣ аст ва инноватсия ҳамчун нишондиҳандаи муҳим арзёбӣ карда мешавад. роҳандозии ҳамоиш ба таҳкими ҳамкорӣ байни ниҳодҳои илмӣ, давлатӣ ва бахши хусусӣ барои татбиқи самараноки стратегияи миллии рушди устувор тавассути истифодаи технологияи рақамӣ ва инноватсионӣ мусоидат менамояд. таъкид шуд ки эълони солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия имкониятҳои васеъи инноватсияро барои рушди ояндаи иқтисод ва ҷомеа тавассути истифодаи технологияҳои муосиру зеҳни сунъӣ муҳайё месозад. дар замони муосир татбиқи технологияи рақамӣ ва инноватсия чун унсурҳои муҳим ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии мамлакат мусоидат менамояд. нақши инноватсияҳо дар таҳияву татбиқи стратегияҳои рушди устувор ва тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи илм ва технологияи муосир хеле муҳим маънидод мегардад. донишгоҳи миллии тоҷикистон барои татбиқи ҳадафҳои 5-солаи рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ба масоили амалӣ намудани барномаҳои нави таълимӣ, таҳкими ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ ва шарикони байналмилалӣ вобаста ба таъмини рушди таҳқиқоти илмӣ, густариши саводнокии рақамӣ ва васеъ намудани омӯзишҳои амалӣ аҳамияти хос зоҳир менамояд. ҳамзамон омода намудани кадрҳои баландихтисос ки бо донишҳои рақамӣ ва инноватсионӣ муҷаҳҳаз мебошанд аз вазифаҳои афзалиятноки донишгоҳ унвон шуд. зафар қаимзода, баҳодури қурбон, мақсади мақсад, душанбе, ахбор. با مقصد جلب بیشتر داوطلبان در دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلاب روزی درهای گشاد تشکیل شده ختم کنندگان با امکانیت و روند تعلیم در دانشکده شناس شدند. گزارش رحمتعلی نصری. با مقصد شناسایی ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب از شرایط تحصیل و امکانات‌های فراهم آورده شده برای دانشجویان و ادامه دادن تحصیل خویش و صاحب کسب و صاحب اختصاص گردیدن در دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلاب روز درهای گشاد برگزار گردید. داوطلبان هنگام بازدید نمودن از دانشکده سراول از نمایشگاه دستاوردهای آموزگاران و دانشجویان و محصولات‌های استحصال نموده پارک تکنولوژی دیدن نموده سپس از صنفخانه‌های مولتی‌مدیا، صنفخانه‌های نو زمانه‌ای و مجهز با تکنیک‌های معاصر در روند تعلیم، آزمایشگاه‌ها، مرکز مد و زیبایی، پارک اینواسیونی تکنولوژی، مرکز آموزش زبان‌ها، کتابخانه علمی الکترونی، تالار ورزشی، خوابگاه زمانه‌ای و روند تعلیم در دانشکده آشنا گردیدند. مورد به ذکر است که دانشکده مذکور با بهترین و معاصرترین تکنیک‌های و تجهیزات و لوازمات تعلیمی و تجربوی تامین بوده بهترین آموزگاران برای آماده نمودن متخصصان در بازار مهنت رقابت‌پذیر جلب گردیدند. با مقصد جلب داوطلبان به دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلاب که طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. امروز روزی درهای گشاد و معرفی دستاوردهای دانشکده برگزار گردید. دانشکده متخصصان رقابت‌پذیر با بازار مهنتی را تیار می‌نماید. ضمن صحبت با داوطلبان در تالار مجلسی دانشکده اطلاع داده شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام نوبتی پیشنهاد نمودند که در زمینه دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلاب دانشگاه اینواسیا و تکنولوژی‌های رقمی تأسیس داده شود و با این دانشگاه مقام پایگاه اساسی تیار کردن متخصصان سمت مذکور داده شود. علاوه گردید که دانشکده با 65 دانشگاه و دانشکده‌های خارجی کشور همکاری دارد و دانشجویان امکان دارند که تحصیل خویش را در آن دانشگاه و دانشکده‌ها ادامه دهند. باید گفت که دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینواسیونی در شهر کلاب عین حال دارای 4 فاکولته بوده از روی 37 اختصاص متخصصان را آماده می‌نماید که یکی از مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در ولایت ختلان به شما رفته متخصصان را در زمینه اختصاص‌های تکنیکی و تکنولوژی‌های معاصر ساحوی تیار کرده برای تامین کارخانه‌های صنعتی و مؤسسه و اداره‌ها در تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور نقش مهم بازد. رحمتعلی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلاب، اخبار.
ҷиҳати забономӯзии насли наврас давоми як моҳ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон фестивали омӯзиши забони русӣ баргузор гардид. Дар шаҳри Норак ин ҳафтаи омӯзиш бо ширкати фаъолонаи омӯзгорон ва хонандагон доир шуд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таълим ва омӯзиши забонҳои русию англисӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ 4 апрели соли 2003 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Тоҷикистон ба имзо расид. Тоҷикистон яке аз аввалинҳо шуда дар сатҳи қонунгузорӣ барномаи давлатии такмили таълими забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забони русиро тасдиқ кардааст. дар меъёрҳои давлатии таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ба забони русӣ мақоми фанни ҳатмӣ дода шудааст. бо таъкиди пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони русӣ барои тоҷикон забони дуюми модарӣ маҳсуб ёфта ва он барои ҷомеаи мо аҳамияти бузурги воқеӣ дорад. моҳвораи фестивали омӯзиши забони русӣ ки бо ибтикори раёсати маорифи вилояти Хатлон давоми чанд рӯз мешавад ки дар шаҳру ноҳияҳои вилоят баргузор гардида истодааст, шаҳодат аз он медиҳад ки дар муассисаҳои таълимии мамлакат ба омӯзиши забони русӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Норак давоми як моҳ даври аввали фестивали омӯзиши забони русӣ доиру баргузор карда шуд. дар фестивал зиёда аз 800 нафар хонандагон ва 100 нафар омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳри нурофарони Норак фаъолона ширкат варзиданд. роҳандозии фестивали омӯзиши забони русиро масъулон ҷиҳати омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва баланд бардоштани завқи забондонии ҷавонон ва наврасон ки аз дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манша мегирад, ҳадафманд арзёбӣ намуданд. даври шаҳрии фестивали омӯзиши забони русӣ дар шаҳри Норак ҷамъбаст карда шуд. беҳтаринҳо ғолибони даври шаҳрии фестивал бо ифтихорнома сипосномаи раёсати маорифи вилояти Хатлон сарфароз гардиданд. Маҳмадалӣ Абдукарим, Шаҳбоз Ғуломзода, Норак, Ахбор. стратегияи миллии арзёбии сифати таҳсилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2044 барномаи давлатие мебошад ки ҷиҳати тақвият додани бахши арзёбии сифати таҳсилот дар кишвар амалӣ гашта истодааст. ин стратегияи миллӣ ба такмили раванди таълим равона шуда ба таъмини сифати таҳсилот мусоидат мекунад ва барои иштирок дар арзёбии байналмилалии сифати таҳсилот замина мегузорад. дар ҳамин замина дар шаҳри Душанбе ҳамоиш баргузор гардид. вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар амал татбиқ намудани сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар зери роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти беҳтар намудани сатҳи сифати таҳсилот стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва консепсияи миллии арзёбии сифати таҳсилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2044-ро ҷиҳати тақвият додани бахши арзёбии сифати таҳсилот дар кишвар амалӣ намуда истодааст. бо ҳамин мақсад аз ҷониби вазорати маориф ва илм ва маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмию амалӣ таҳти унвони арзёбии байналмилалии Пилс 2026 ва озмоиши маҳаллии он доир карда шуд. дар ҳамоиши илми амалӣ гуфта шуд ки Пилс яке аз таҳқиқоти байналмилалӣ аст ки бо мақсади арзёбӣ ва муқоиса намудани натиҷаҳои таълимии хонандагони синфҳои 4 вобаста ба хониш ва дарки матн баргузор карда мешавад. иштирок дар ин таҳқиқот кӯмак менамояд то маълумот пайдо намоем ки чӣ гуна низоми таҳсилот ва барномаҳои таълимӣ дар саросари ҷаҳон бо ҳам мувофиқату тафовут доранд ва чӣ гуна мо метавонем аз беҳтарин таҷрибаҳои ҷаҳонӣ барои рушди
маорифи тоҷикистон истифода намоем. таъкид карда шуд ки сифати таҳсилот бо дар назардошти таъмини шароити мусоид барои таълиму тарбия, иқтидори кадри, адабиёти таълимӣ ба қобилияти зеҳнию физиологии тарбиятгирандагону хонандагон мутобиқ, воситаҳои таълимӣ, маводи методию аёнӣ, инчунин аз худкунии барномаҳои таълимию тарбиявии мувофиқ ба талаботи стандартҳои давлатии таҳсилот мавриди арзёбӣ қарор мегирад. вобаста ба амалишавии стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва нақшаи миёнамуллати амалии он барои солҳои 2024-26 аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон баргузории арзёбии пирз гузаронида шуда истодааст. бояд зикр намоем ки ин арзёбӣ аз тарафи ассотсиатсияи байналмилалии арзёбӣ, инчунин аз тарафи коллеҷи бостони штатҳои муттаҳидаи амрико гузаронида мешавад. бояд қайд намоем ки дар ин арзёбӣ ки дар он 42 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурии тоҷикистон бо фарогирии 25 шаҳр ноҳия дар он иштирок менамоянд. семинари серӯзаи имрӯза ки гузаронида мешавад барои омӯзгорони мактабҳои миёнаи умумии мо ки дар ин чорабинӣ иштирок мекунад, имконияти дар сатҳи баланд гузаронидани ин арзёбӣ ва омӯхтани он донишҳое ки аз тренерон мегиранд гузаронида мешавад. дар ҳамоиш дигар намояндагон аз таҳқиқоти байналмилалии пешрафти сифати хониш дар тоҷикистон низ бо маърузаҳои фарогири хеш баромад намуда, тариқи навор зина ба зина амалисозии ҳадафҳои барномаи мазкурро дар низоми таҳсили кишвар шаҳр доданд. дар идомаи конференсияи илми амалӣ аз ҷониби ҳамоҳангсозони миллии таҳқиқот ба гурӯҳи корбарони барномаи таҳқиқоти байналмилалии пилс нозукиҳои дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои таҳқиқоти мазкурро нишон доданд. таъкид кардан ба маврид аст ки бо иштирок дар арзёбии байналмилалии пилс 2026 роҳи дар амал татбиқ намудани муносибати босалоҳияти таълимӣ дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ҳамвор гашта, омӯзгорон бо истифода аз намунаи супоришҳои ин арзёбӣ ба шогирдони худ дар ҳаёт татбиқ намудани донишҳои андӯхтаи хешро бо роҳу усулҳои муосири таълим ба роҳ мемонанд ки дар натиҷа хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар кишвар дар оянда дорои зарфиятҳои баланди донишҳои замони муосир ва қобилиятҳои баланди зеҳнӣ хоҳанд гашт. гирифтани насли солим ва зиёд намудани саршумор ба рушди соҳа, баланд бардоштани маҳсулотнокии чоров ва қонеъгардонидани талаботи истеъмолии аҳолӣ бо ин маводи ғизоӣ ниёзи аввал мусоидат менамояд. айни замон дар чарогоҳҳои мамлакат маъракаи наслгирӣ идома дорад. шаҳри бештар дар таҳияи гулчеҳраи сатор. омадани баҳор ва сарсабзию бедории табиатро дар баробари кишоварзон чорвадорон низ бо умеду фараҳ истиқбол мегиранд, зеро дар ҳамин фасл заҳмати яксолаи онҳо самар меорад. ин шабу рӯз барои чорвадорон як давраи хеле ҳассос ба ҳисоб меравад. хоҷагиҳое ки ба парваришу нигоҳубини моли майда машғуланд, талош менамоянд ки ҳама қоидаҳои зооветеринарӣ ва хӯроки консентратӣ ба мешҳои зоиён сари вақт таъмин гардад. рушди соҳаи зотпарварӣ ва хушдодкунии чорво барои афзун намудани саршумори чорво ва маҳсулнокии он, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли гӯшту шир ва таъмини амнияти озиқавории кишвар мусоидат намуда, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи зиндагонии мардум ва ташкили ҷойҳои нави корӣ заминаи боэътимод мегузорад. айни замон дар ҷумҳурӣ 7,95,167 сар моли майда мавҷуд аст ки аз он 3 миллионашро зоти асили гӯсфанди ҳисорӣ ташкил медиҳад. зоти гӯсфанди ҳисорӣ хеле зудрас асту аз дигар зотҳо дар масъалаи вазнафзункунӣ бартарият дорад. хоҷагиҳои чорвопарвар ба парвариши зоти гӯсфанди ҳисорӣ ҳавасмандии хеле зиёд доранд, зеро дар 4рӯзагӣ наслаш метавонад то 15 килограмм, дар 4моҳагӣ 40 ва дар 4солагӣ 190 ва аз ин ҳам зиёд вазн дошта бошад.
خوجگی دهقانی زودپروری مهنت راحت اصلا به پرورش ذات گوسفند حصاری مشغول است و سرشمار مول معدت در این خوجگی زیاده از 2500 عدد را تشکیل می‌دهد. همه نمودهای خوراک‌های کنسنتراتی در خوجگی موجود است. خوراک‌های درشت نیست، همه چی است. تولیدچه‌های خودی برام 98% را تشکیل کرده است. این دستاورد به طلبات و نگاهبین درست شروع و بسیار کلان دارد. در این خوجگی به سالمی مول معده اهمیت اولین درجه داده می شود. این عامل اساس افزونگردانیدن سرشمار و رشد ساحه را تامین می نماید. یکی از راه‌های خشک‌زادکنی و زیاد نمودن سرشمار و گرفتن درآمد بیشتر این با راه صنعی باردار نمودن چاروا به حساب می رود که چارواداران می توانند با استفاده از یک سر قوچقار هزاران سر برای سالم به دست دارند. ذات اصلی برای سلکسی کردن این قوچقارهای نسلی را ما عهده‌دار شدیم که هر سال نه کمتر از 500 سر باید قوچقار نسلی که با استانداردهای بلند ذات گوسفند حصاری برای فقط سلکسی تیپ‌های نو جوابگو باشد و با چارواداران پیشکش کنیم. روند نسلگیری نشان می‌دهد که امسال نسبت سال گذشته چارواداران به نشاندادهای بیشتری استحصالی نایل گردیده ایستادند که این نتیجه تیاری خوب و ذخیره خوراک سرغذا در فصل تیر ماه و زمستان و همکاری با عالمان و متخصصان ساحه است. ذات اصیلی حصاری در همین خوجگی پرورش کرده میشه و با انستیتوت طبی وترینری، انستیتوت مسائل امنیتی بیولوژی طول 10 ساله است که همکاری زیج داره. اون چیزی که در علم است انا در همین خوجگی اصلا عملی کرده میشن. هر نفری که در این فصل از نظر ما گذرد از صدای یک مرامی برچه های شیرمست و هیاهوی چوپان آمدن بهار و خرمی طبیعت و گرمی زندگی را حس می کند. بینندگان عزیز، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.